हाय फ्रेंड्स नमस्कार सांग माने तो फ्रेंड्स देखंतु आसीगला ओडिसा रे शॉपिंग मॉल गुडी करे भर्ती 2024 जोंतरे डिफरेंट डिफरेंट पदवी गुडी करे नियुक्ति आसी जाय पिला माने केवल 8 घंटा करी आपण माने मंथली 20000 रुपया पर्यंत सैलरी पाई परिबे जोंतरे दशम प्लस टू ग्रेजुएशन एवं अष्टम पास पिलाटी मध्ये हेइथिले महिला उभय पुरुष प्रार्थी माने एथिरे आवेदन करी निज निज जिला एवं निज सहर रे मध्ये नियुक्ति पाई परिबे तो एही नियुक्ति पिला माने आपण मानक पई एम बाजार तरफ आउट करी दिया जायछि जहाँकि आपणमानकर निज निज लोकेशन भी मध्य रोचे एथिपाई सीधा भर्ती रहिबो कोनोसी एग्जाम एथिपाई हेबाकु नाही कि कोनोसी परीक्षा फीस आपणमानकु देबाकु पड़िबो नाही किपर एथिरे आवेदन करिवे अप्लाई स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस म आपणमानकु वीडियो माध्यम रे बताई देबी तो जदि आपण माने एथिरे आवेदन करिया पे इंटरेस्ट रखुचन तो वीडियो शेष पर्यंत देखिने तो चलंतु देखिबा कोन रहछि यार फुल अपडेट तो फ्रेंड्स देखंतु ए रिक्रूटमेंट जहाँकि आपणमानकर एम बाजार तरफ आउट कर दिया जायछि जेउंद्रे बेले देखंतु ऑल ओडिसा वाइज यार वैकेंसी आउट कर दिया जायछि ठीक अछि ऑल इंडिया वाइज कहले आपणमानकर वैकेंसी रहउछि जेउंद्रे देखंतु पिला माने आपणमानकर ओडिसा रो भुवनेश्वर पई रहउछि जाजपुर पुरी खोर्धा बालेश्वर तो समस्त डिस्ट्रिक्ट में ये जॉब वैकेंसी रोचे जो समस्त पिला आवेदन कर निज निज डिस्ट्रिक्ट ही नियुक्ति पाई परिवे तो ये पदवी गुड़िक कौन रही लोकेशन कौन कौन पूरा डिटेल्स मुझे वीडियो माध्यम बताई देवी ठीक अच्छे किपर ये आवेदन करेंगे अप्लाई पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पीडीएफ सेशन में बताई देवी तो जदि आप आवेदन करने इंटरेस्ट रखुन तो वीडियो शेष पर्यंत देखने ठीक अच्छे तो फ्रेंड देखो ये पदवी आप कौन रोचे ना कैशियर रोचे सेल्स एग्जीक्यूटिव पे रोची कस्टमर सर्विस पे रोची स्टोर मैनेजर पे रोची ठीक अछि तापर देखंतु आपण मानकर फ्लोर फ्लोर लीडर फ्लोर मैनेजर असिस्टेंट स्टोर मैनेजर विजुअल मर्चेंडाइजर ठीक अछि रिटेल मैनेजमेंट ट्रेनिंग रोची तो एपरि आपण मानकर डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट रे सेटा देखंतु आपण मानकर वैकेंसी रहिबो ता सहित आपण मानकर सेल्समैन भाबरे भी मध्य नियुक्ति रहिबो जोंतरे समस्त पिला माने एथे आवेदन करि परिबे देखंतु लोकेशन आपण मानकर पैन इंडिया रहिछि ऑल इंडिया वाइज वैकेंसी अच्छी तो जोठे आपर एम बाजार सब ऑफिशियल अच्छी ऑफिस सब ठीक अच्छे जोठे सब मॉल अच्छे से नियुक्ति रहिबो ठीक अच्छे तापर देखिबा एथिपई अप्लाई मोड कोन रहउछि ना अप्लाई मोड संपूर्ण ताकर ऑफिशियल साइट रे मध्ये जाई आपण माने चेक करी आवेदन करि परिबे ताकर कैरियर पेज को जाई मध्ये आपण माने एथिरे संपूर्ण आवेदन करि परिबे 100% फ्री रे आपण मानकर आवेदन रहिबो ऑनलाइन प्रोसेस रहिछि पिला माने किपरि आवेदन करिवे जमा भी मिस्टेक करिवे नै गोटे भी जदि आपण माने किछि मिस्टेक करिवे तो आपण मानकर फॉर्म टी रिजेक्ट हे जाई पारे ठीक अछि देन फ्रेंड्स देखंतु हु कैन अप्लाई द हमर ऑल ओडिसा किंबा ऑल इंडिया रो पिला माने एथिरे आवेदन करि परिबे उभय पुरुष एवं महिला माने ठीक अछि सब स्टेट रो पिला माने एथिरे आवेदन करि परिबे जेउंटरे भी आपण मानकर एम बाजार रो मॉल सब रहिछि सेटा ही आपण माने एथिरे आवेदन करि परिबे ठीक अछि ऑल इंडिया वाइज वैकेंसी आपण मानकर रहिछि एथिपई कोनोसी एग्जाम देबाकू पड़िबो नै फ्री ऑफ कॉस्ट समस्त आपण माने एथिरे आवेदन करि परिबे ठीक अछि अप्लाई प्रोसेस टी आपण मानको वीडियो सेशन मध्ये बताई देबी ठीक है देखो सिलेक्शन प्रोसेस एथिपई कोनोसी एग्जाम नै बट आपण मानकर शॉर्टली इंटरव्यू हेइ पारे कारण पिला देखो एथिरे आपण मानकर ग्रेजुएशन वाइज पिला माने भी रहउछन तो सेथिपई आपण मानकर एग्जाम मध्ये रहि पारे डिफरेंट डिफरेंट सेटा होछि आपण मानकर डिपार्टमेंट वाइज डिपेंड करू अछि ठीक अछि मिनिमम बयस देखो 18 वर्ष हेइथिबो एवं मैक्सिमम जदि 45 वर्ष टे रहउथाय तेबे आपण समस्त एथिपई आवेदन करि पारिबे ठीक अछि मिनिमम केते रहिबो ना 18 वर्ष रु 45 मध्य रे एज लिमिट रहितले आपण माने एथिरे आवेदन करि पारिबे क्वालिफिकेशन देखो पिला माने दशम प्लस टू मैट्रिकुलेशन प्लस टू ग्रेजुएशन ठीक अच्छे समस्त पिला माने एथिरे आवेदन करि परिबे काना डिफरेंट डिफरेंट पिला माने एथिरे वैकेंसी गुडी करे नियुक्ति आसी अछि जोंतरे मैनेजमेंट मैनेजर पोस्ट पई मध्ये वैकेंसी रहउछि एचआर पोस्ट पई मध्ये वैकेंसी रहउछि ठीक अछि तो समस्त पिला माने एथिरे आवेदन करि परिबे ठीक अछि तो पिला माने देखु एथिरे जदि आपण माने अष्टम भी मध्ये पास करछन्ती किबा सप्तम नवम मध्ये पास कर देले से माने किपर एथिरे आवेदन करिवे ता भी मध्ये म आपण मानको वीडियो शेष रे बताई देबी ठीक अछि देन देखंतु हाउ टू अप्लाई किपर आपण माने एथिरे आवेदन करेंगे ठीक है आपण मानक यहाँ सिंपली ऑफिशियल साइट को विजिट करियर अछि ऑफिशियल साइट टी विजिट कला पर तांकर कैरियर सेक्शन को जिवे कैरियर सेक्शन ने आपण मानकू एक अप्लाई फॉर्म टी मिल जो तो आपण माने सेटु जाय आवेदन करि परिबे ठीक अछि मो वीडियो रो डिस्क्रिप्शन में मध्ये लिंक दे देबी तो आपण माने डायरेक्ट जाय मध्ये आवेदन करि परिबे ठीक अछि तो एबे चलन देखबा पिला माने सेतले किपरि आपण माने अप्लाई करिवे ठीक अछि अप्लाई रो पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कोन होछि ठीक अछि तो चलन देखबा कोन तार फुल प्रोसेस तो फ्रेंड्स देखंतु आपण मानकू डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दे तो से लिंक टी आपण माने ओपन कला पर आपण सामने रे mbazaar.in नो ऑफिशियल साइट टी ओपन हे जिवो ठीक अछि यार तार ऑफिशियल साइट देन आपण मानकू आसी रहछि तांकर कैरियर सेक्शन को आसला पर आपण मानकू एही परि फॉर्म टी आपण मानकू मिल जो ए फॉर्म टी ही आपण मानकू फिल करे ठीक अछि प्रथमे आपण मान निजर नेम देबे लास्ट नेम जेंडर देबे ठीक अछि आपण माने पूरा डिटेल्स मध्ये देखंतु एठारे भलो भाबरे पढी नेबे देन तापर एतरे आवेदन करिवे ठीक अछि केउ केउ आपण मानकर लोकेशन वाइज अछि ताहा भी मध्ये आपण माने एठारे देखि परिबे आपण माने वीडियो सेशन मध्ये देखाई देबे ठीक अछि हम चिंता करने देन देखंतु एठी अछि आ गोटे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन तो पिला माने देखंतु एठी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ने आपण मानकर डिफरेंट डिफरेंट क्वालिफिकेशन रो देखंतु जोतरे आपण मानकर ग्रेजुएशन रहिछि बीबीए रहिछि बीकॉम बीएससी एमबीए तो एठी देखंतु आपण माने जदि अष्टम नवम दशम टे पास करछन तो आपण माने
ଅଦର୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପଚରାଯାଇଛି, ତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଥିବ ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଜିରୋ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦେଇପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ପୋଜିସନ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ପୋଜିସନ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଜର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ପୋଜିସନ୍ ୱାଇଜ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବା ଆଇଟି ଲେଭେଲ୍ ପିଲାମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଷ୍ଟୋର ମ୍ୟାନେଜର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ସେଲ୍ସ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ୟାଙ୍କ ଭିତରୁ କୌଣସି ଜବ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବେସ୍ରେ, ତ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଅଦର ଉପରେ ସିମ୍ପଲି କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଜର ଲୋକେସନ୍, ତ କେଉଁ ଲୋକେସନ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଜର ଲୋକେସନ୍ ହିଁ ରହିବ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକେସନ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବେ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କରି ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ କେଉଁଠାରେ ରହିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ କେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ ୱାର୍କ କରିଛନ୍ତି ଆଗରୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, ଲାଷ୍ଟ ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେ କମ୍ପାନୀରେ କ'ଣ ରହିଥିଲା, ଦେନ୍ ଲାଷ୍ଟ ସାଲେରୀ ଆପଣମାନେ କେତେ ପାଇଥିଲେ, ସାଲେରୀ ସ୍ଲିପ୍ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର, ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ତାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଲେ, ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟେଡ୍ ମାନେ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ସିଟିରେ ଲାଷ୍ଟ ଥର ପାଇଁ ରହିଥିଲେ, ହୋମ୍ ଟାଉନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁଠି ରହୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ହୋମ୍ ଟାଉନ୍। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବେ, ସେଠି ଯେଉଁ ପ୍ରିଫର୍ଡ ଲୋକେସନ୍ ସେଠାରେ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଲୋକେସନ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ବା କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଏମ୍ ବଜାରର ଯେଉଁ ଅଫିସ୍ ଅଛି ତ ଆପଣମାନେ କେଉଁଠାରେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ମେନସନ୍ କରିପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମେଲ୍ ଆଇଡି, ତ ମେଲ୍ ଆଇଡି ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ନିଜର ଡିଟେଲ୍ସ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବର୍ଥ, ଦେନ୍ ଅପଲୋଡ଼ ସିଭି। ସିଭି କ'ଣ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କରିକୁଲମ୍ ବାଇଟା ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରେଜ୍ୟୁମେଟି ରହୁଛି ସେ ରେଜ୍ୟୁମେଟି ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଇଛି, ତ ଆପଣମାନେ ସେଠୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଭଲ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଭିଟି ଏପରି ବନେଇଥାନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରମାନେଣ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ମିଳିଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି। କାହିଁକିନା ବହୁତ ସାରା ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଭି ଥ୍ରୁରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ରିଜେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ସିଭିଟେ ବନେଇକି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ ତ ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଜର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଇଜ୍ ଦିଆହେଇଥିବ। ଦେନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଆପ୍ଲାଏ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମଟି ସକ୍ସେସଫୁଲି ସବମିଟ୍ ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହା ତ ଥିଲା ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ମଟି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କେଉଁ କେଉଁ ଲୋକେସନ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠାରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଲୋକେସନ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଯେଉଁ କ୍ରୋମ୍ରେ ଆପଣମାନେ ସାଇଟ୍ଟି ଓପନ୍ ହେଇଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ୟାକୁ ଡେସ୍କଟପ୍ ସାଇଟ୍ରେ ଓପନ୍ କରିବାର ଅଛି। ଏଇଟାରେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ୍ ଅଛି କ'ଣ ନା ଆଉଟଲେଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଆଉଟଲେଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆଉଟଲେଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକେସନ୍ ୱାଇଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସଟି ଏଠାରେ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ଲୋକେସନ୍ରେ ଏସବୁ ଷ୍ଟୋର୍ ଗୁଡ଼ିକର ରହିଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଅଛି, ତ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲୋକେସନ୍ ରହିଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଓଡ଼ିଶା ଚୁଜ୍ କଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ କେଉଁ ଲୋକେସନ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସ୍କା, ବାଦାମବାଡ଼ି, ବାଲେଶ୍ୱର ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବାଲୁଗାଁ ପାଇଁ ରହୁଅଛି, ଭଦ୍ରକ ପାଇଁ ରହୁଛି, ତ ଏହିପରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲୋକେସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତୋଟି ନା ଟୋଟାଲ୍ ୟାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ 28ଟି ଷ୍ଟୋର୍ ଅଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲୋକେସନ୍ରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକେସନ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଟା ତାଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ମେନସନ୍ କରି ଦିଆଯାଇଛି, ତ ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ଏ ଫର୍ମଟି ଆପ୍ଲାଏ କରି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହା ତ ଥିଲା ଜବ୍ଟିର ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ। ଆଶା କରୁଥିବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଲ୍ ଡାଉଟ୍ଟି କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିବ ଜବ୍ଟି ବିଷୟରେ। ତ ଯଦି କୌଣସି ଡାଉଟ୍ଟି ରହିଥାଏ ପିଲାମାନେ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ।